Welcome back to Boys That In. Bienvenido nuevamente a Boys Night In. As you can see, it's just the two of us. Como pueden ver, somos nada más nosotros dos. Sorry if my voice sounds a little rough, I've been talking all day. Si mi voz suena un poquito así gruesa o es porque he estado hablando todo el día. But I just wanted to welcome all of you who come joining us. Primero que nada queríamos darle la bienvenida a todos los que están con nosotros, los que se han conectado. I don't know why, but today just feels kind of different. It just feels more personal. Like it feels like I can talk to the people watching. Hoy se siente más personal, como que puedo hablar con las personas que están conectadas. I don't know, just today feels really good. Hoy se siente muy bien. Yeah. I think it's because we're finally moving and gonna start getting into the Christmas season, at least in Hispanic places. En todos los lugares, everywhere really. Yeah, but most Hispanic. Porque nos estamos acercando a la temporada navideña y eso pues me emociona. I love Christmas, the Christmas season. Me fascina la temporada navideña. We already have a tree up. It's not Christmas decorated, but we have a tree up. Ya tenemos un árbol, no está decorado de Navidad, pero ya tenemos un árbol. And so obviously I leave that all to Pastora because she is very, very good at doing that. Eso se lo dejo a Pastora, que es la que es buena decorando. O sea, que tú estás diciendo que yo no sé decorar. You're saying I don't know how to decorate? Yeah, because you don't know how to dress. If you don't know how to dress, you can't decorate. What? Pastora's the one who has to. Que si yo no me sé vestir, no sé decorar. Pero si blanco y negro, todo, this matches. Yeah, like white and black, that's very basic. So? I say as I'm wearing all black, but I had a jacket over this before, but it's too hot. It's too hot. Ay. Tenías un jacket, pero sí, no, hoy estuvo bueno, fíjate. Hoy estuvo bueno. Today's been a really good day. I don't know. I guess it's just one of those days for us. Sí, hoy es uno de esos días aquí. El otoño es así, a veces hace, bueno, yo digo calor relativamente, no calor. Relatively hot. It's like 70 something degrees. Está como a 70 algo. And then it'll drop at night in the 40s or. And then seeing all the changing. Y por la noche baja a los 40 o algo así. And then seeing all the changing colors, the beautiful nature. Sí, verdad, los colores cambiando, de verdad que es una temporada muy bonita. It's a beautiful season. But that kind of and you and I have talked about this. At least I remember talking with you and Pastora about this. Hemos hablado de esto. Where kind of in regards to the final harvest. En cuanto a la última cosecha. Which is today's topic. Que es el tema de hoy. The changing, la segunda parte. The second part. I think there is a strong correlation between the seasons and the ultimate cosecha, the ultimate harvest. I forgot it in English. Creo que hay una conexión entre las temporadas, como las conocemos, ¿verdad? Las estaciones del año y la última cosecha. Because we see the world's state starting in spring. Vemos que el ¿qué? The starting state, the starting state of humanity. Sí, que como que comienza el humano cuando nace, por así decir, el ser humano, pues decimos que está en la primavera. And how we see that the flowers are in bloom, everything is green and luscious and beautiful. Y vemos que todo está verde, las flores están, ¿verdad? Muy bonitas y todo está muy bonito. But as we start to get to the final harvest, we kind of start to see signs of changing seasons. Pero cuando llegamos a la última cosecha empezamos a ver que van cambiando las estaciones. Where the long days and the short nights start to turn into shorter days and longer nights. Donde los días largos y las noches cortas se convierten en días cortos y noches largas. Where the trees start to die of the beauty that it once held. Donde los árboles empiezan a morirse, por así decir, de la belleza que tenían. When the darkness starts to crawl and take over what once was beautiful. Cuando la oscuridad empieza a apoderarse de todo lo que era bello. And the snow starts to fall on our shoulders and it makes it difficult to walk. Y la nieve empieza a caer y lo hace difícil de caminar. And this happens over the span of how many years we as humanity have been on this planet. Y esto sucede a lo largo de los años que hemos estado en el planeta. Where we are kind of seeing those, we're seeing our
planet, ourselves, we're kind of seeing those signs of the coming winter. Y estamos empezando a ver las señales del invierno que se aproxima. We are, at the moment, spiritually speaking, I'd say we're in fall, Hablando espiritualmente, yo diría que estamos en el otoño, where everything is beautiful, but you kind of start to see signs. donde todo está bonito, pero empiezas a ver señales. The leaves start to fall. Las hojas empiezan a caer. It starts to get a little colder. Está un poquito más frío. The nights start to get a little longer. Las noches son más largas. And obviously, if you're in Kansas, that doesn't really count because it'll be like 80 degrees in Kansas, and then the next day it'll be like 40 degrees. That's true. En Kansas no cuenta porque y es muy cierto. Hay a veces hoy está 80 grados, mañana está 40. But the hard winter is coming. Don't underestimate the weather in Kansas. Ya mismo viene el invierno fuerte, And así que no podemos subestimar el invierno aquí. And that's the point I wanted to talk about for this second part of the ultimate harvest. Y este era el punto que quería traer en esta segunda conversación que tenemos acerca de la cosecha. If you look around you, Si miras a tu alrededor, you see that everything is a symbolism for Christ. miras que todo es un simbolismo de Cristo. How life works, Cómo es la vida, how the seasons change, cómo cambian las estaciones, how something as simple as how to building furniture, como algo tan sencillo como construir o hacer muebles. how when you start to realize that building furniture, it starts to get kind of difficult, even if it's IKEA. Cuando te das cuenta que, ¿verdad? Armar muebles se hace un poco más difícil. And you start to kind of grasp the wonder that God made all of us in a special way. Y empiezas a reconocer que Dios nos hizo a todos de una manera especial. There is a specific, like I said, I wanted to kind of, in regards to the final harvest, Pero en cuanto a la última cosecha, kind of wanted to paint a picture of what is to come. quería pintarles un cuadro de lo por venir. Because we know of the winter that is coming. Porque sabemos del invierno que se aproxima. And so, Pastor, I don't know if you have a little bit to talk about when it comes to the coming winter that is coming, that coming cold, the coming darkness. Well, winter is a beautiful time. You see the beauty and the nature beneath, but you kind of slip through the cracks of it being cold. It's dark. Pastor, no sé si tiene algo que decir en cuanto al invierno que se aproxima y empezamos a ver todo lo que es oscuro y frío. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Hablando por la misma línea que tú traes. And kind of talking on the same line that you brought. Hablando en términos espirituales. Talking in spiritual terms. De forma metafórica. In metaphoric form. Podemos decir que sí se aproxima el invierno. We can say that yes, the coming winter, the winter is coming. El invierno es una temporada. Winter is a season. Donde ya pasó la cosecha. Where the harvest has passed. Porque la cosecha es en el otoño, es ahora. Because the harvest is in autumn, it's now. Y entonces lo que simboliza es un tipo de muerte. And so what it symbolizes is a type of death. Si tú miras los árboles, if you look at the trees que sueltan las hojas, that kind of drop and let go of the leaves, es un tipo de muerte. It's a type of death. Lo que yo encuentro interesante, what I find interesting, es que a pesar de que tú ves muerte por fuera, is that even though you see death on the outside, por dentro hay vida. On the inside there's life. La prueba de que hay vida, the proof that there's life, es que en la primavera vuelve a reverdecer. Is that then in the coming spring it starts to bloom again. Y tú decías que eran simbolismos. And you said it was like symbols. Y los que estamos en Cristo, and those of us that are in Christ, aunque a medida que uno va envejeciendo, even as one kind of gets older, está llegando al invierno de su vida. It's getting to the winter of his life. Aunque el cuerpo muere, even though the body dies, el alma sigue viviendo. The soul continues to live. Que es como ese árbol, which is just like that tree, que por fuera lo vemos muerto, where on the outside we see it dead, pero por dentro hay vida. But on the inside there's life. Y tiene la esperanza, and you have the hope,
de que la primavera vuelva a reverdecer. That in spring, when spring comes again, it'll bloom once more. Se aproximan tiempos difíciles para la tierra Difficult times are coming for the earth. y yo no estoy diciendo nada fuera de lo normal. And I'm not saying anything out of the normal. Eso se ve en el libro de Apocalipsis. We see that in the book of Revelations. Se espera que haya tribulación, We expect grand tribulation. la gran tribulación, perdón. The grand tribulation. Se espera el anticristo. The Antichrist is expected. Pero ya Jesucristo se habrá llevado su cosecha. But by then, God will have already harvested it, will have already taken his harvest. Y aunque el mundo experimentará un invierno, And even though the world will experiment a type of winter, la esperanza es que vendrá una primavera eterna. the hope is that there will be an eternal spring that comes. Cuando regrese Jesús When Jesus Christ returns con su pueblo with his people, or with his people, y diga, esto es mío, and says, "This is mine, y yo vengo aquí a reinar. and I came here to reign." Y los que escuchan esto, And those who listen to this, mucha gente piensa que estamos locos. many of you guys think we're crazy. A lo mejor se preguntarán si estamos fumando algo. Maybe you guys ask if we're smoking something, Y no estamos fumando nada. and we're not smoking anything. Estamos mirando lo que dice la palabra de Dios. We are seeing what the Word of God says. Entonces, en cuanto a la última cosecha, And so in regards to the ultimate harvest, en realidad no es una ciencia. in reality it's not a science. O estás con Dios You're either with God o estás en contra de Él. or you're without Him. No hay entremedio, There's no in between. no hay purgatorio, There's no purgatory. no hay limbo. There's no limbo. Cuando nuestros cuerpos llegan al invierno, When our bodies reach that winter, en otras palabras, morimos. in other words, we die. Nosotros estamos ausentes en cuerpo, We are absent in body, presentes en gloria. present in glory. Es decir, nuestra alma, It's to say that our soul, cuando tu cuerpo cierra los ojos por última vez, when the body closes its eyes for the last time, al abrir los ojos estarás en el paraíso, opening your eyes again, you're in paradise. esperando el momento Waiting for the moment de que sea la resurrección. that the resurrection comes. Ahí será la nueva primavera. That is where the new spring comes. Y esta primavera será eterna, And this spring will be eternal, donde pasaremos where we will pass de cuerpos corruptibles from corruptible bodies a cuerpos incorruptibles. to incorruptible bodies. La resurrección de Jesús, The resurrection of Christ, Él es el primogénito de la resurrección, He is the primogenitor of firstborn. the firstborn of The the resurrection. En otras palabras, el prototipo In other words, the prototype de lo que nosotros veremos. of what we will see. Y en Él And in Him, tenemos la esperanza we have hope de vida eterna, of eternal life. o sea, de una primavera eterna. In other words, an eternal spring. ¿Qué nos espera en la eternidad? What does eternity bring? Pastor, ¿qué nos espera en la eternidad? Yo quiero saber. Pastor, what does eternity bring? I want to know. Pues te puedo decir que la Biblia nos da pocos detalles. Well, I'll let you know that the Bible gives us little details. Pero sí te puedo decir But I can tell you que Dios, nuestro Señor Jesús, nos va a sorprender that our holy God will surprise us de manera buena. in a great way. Nos va a dar unas sorpresas muy buenas. He will give us a grand surprise. Y te puedo decir And I can tell you que lo que nos espera en la eternidad that what awaits us in eternity es mejor is better que lo mejor que conocemos aquí. than what we know is the best on earth. O sea, no hay nada en la eternidad In other words, there's nothing in eternity que no sea mejor que lo que tenemos ahora. that isn't better than what we know now. O sea, que cualquier cosa que tú puedas pensar, So anything that you can think of, ya sea la belleza de las montañas o de la playa, be it the beauty of the mountains and the river, la belleza de la nieve cuando cae, the beauty of the snow when it falls, el olor a las flores en la primavera, the smell of flowers in spring, que los que sufren de alergias detestan, which those who suffer of allergies kind of detest. que dicen, ¡no! No, I know. Todas estas cosas que All- conocemos como bonitas, All these things which we recognize as beautiful, en la eternidad serán mucho mejor. in eternity it'll be even better. Y con el bono de que ya no vas a tener alergia.
And with the bonus that you won't have allergies. no te vas a enfermar, You won't get sick. no va a haber más cáncer, There will no longer be any cancer. no va a haber más diabetes. There won't be any more diabetes. Te puedo decir que no van a haber más cementerios, I can tell you that there will no longer be any cemeteries. no va a hacer falta policía porque no va a haber crimen, We won't need police because there will no longer be crime. no habrán falta ejércitos porque ya no habrá guerras, We won't need any armies because there won't be any wars. va a ser paz y armonía. It'll be peace and harmony. Y muchas personas nos dirán, Jan, And many people will tell us, John, ay, ustedes están soñando, esos son cuentos de hadas. you guys are dreaming. Those are fairy tales. Pero la realidad es But the reality is que Dios ha plasmado su ADN en nosotros. that God has plastered His DNA on us. Tanto así So much so que mira cuántas películas hay that look how many movies there are donde existe un tipo de paraíso. where a type of paradise exists. ¿Tú lo has visto? Películas de fantasía. Fantasy movies Donde hay un tipo de paraíso where there's a type of y paradise, donde la esperanza es este lugar and the hope is that this place donde todo es perfecto, where everything is perfect, donde todo es amor, where everything is love, donde todo es tranquilo. where everything is peaceful. Eso es lo que Dios ha puesto en el ser humano. That is what God has put in humanity. O sea que Dios ha puesto la eternidad en el ser humano. And so God has put eternity into humanity. O sea que estamos esperando esa última cosecha. And so we're awaiting that ultimate harvest. Esa cuando Cristo venga por su iglesia. That time when Christ returns for His church. Y luego tenemos la esperanza de la primavera eterna. And so we have hope for eternal spring. Y en este último día de la cosecha, And on this last day of the harvest, donde de hecho también celebramos la reforma protestante, where in fact we also celebrate the Protestant Reformation. yo lo he dicho antes, nosotros no celebramos Halloween. I said it before, we don't celebrate Halloween. I am unapologetic about that. No le pido disculpas a nadie. No por eso. pido disculpa para nadie. No celebramos Halloween. We don't celebrate Halloween. Yo no le pido disculpas a nadie por no celebrarlo. What was it? I don't I don't apologize for anything to anybody for it. If you want to sound fancy, you can say I'm unapologetic about it. I don't apologize to anybody for my beliefs. El que no le guste, que no le guste. Who doesn't like it? Whoever doesn't like it doesn't like it. Pero como le decía, eso es un tema que debemos de tocar después. Vamos a tocar ese tema de Halloween. Like I said, I think later on we'll kind of touch on Halloween. I think that would be good today. Today's Halloween. It's fine. Pero hoy celebramos la Reforma Protestante. But today we celebrate the Protestant Reformation. Hace 505 años, si no me equivoco. It has been 505 years. Donde desde que Martín Lutero Since Martin Luther posteó las 95 tesis. posted the 95 theses. Y fíjense que esas tesis fueron diseñadas para provocar conversación, no pelea. In fact, those theses were designed to create conversation, not a fight. Pero la Iglesia Católica Romana But the Roman Catholic Church lo vio como una pelea. viewed it as a challenge. Martín Lutero se salió Martin Luther left, y ahí es donde comienza lo que hoy conocemos como la Iglesia Protestante. and that is the beginning of what we know now as the Protestant Church, Iglesias evangélicas, evangelical church. tienen diferentes nombres. There are many different names. Iglesias de santidad, Holiness churches, etcétera, etcétera. etc. Pero nada más quería recordarles de que eso lo celebramos hoy. I just want to remind you guys that we celebrate that today. Pero estamos esperando esta última cosecha. But we're awaiting that ultimate harvest. El consejo que te podemos dar hoy para ya cerrar That counsel that that advice I can give you to kind of close, es que si no has dado ese paso de fe, is that if you have not taken that step of faith, donde has dicho, ¿sabes qué, Señor? Me voy a rendir a tus pies. where you say, you know what, Lord, I'm going to lay down at your feet. Joven que me escuchas o padre que me escuchas. Young man who hears me and or father who hears me. Hoy es el día. Today is that day. Hoy es el día de tú decir, ¿sabes qué? Voy a seguir a Cristo. Today is that day to decide whether you're going to follow Christ. Porque así como estamos en el otoño, Because much like we are in autumn, estamos en el otoño espiritual we are in that autumn. We are in the spiritual autumn, y estamos esperando esa cosecha de Jesucristo. and we are awaiting that final harvest of Christ Cuando venga por su iglesia. when He comes back for His church. Y su iglesia tiene la esperanza And His church has the hope de pasar el invierno calientito en su casa, of passing winter
by the fireplace in their house, in the Lord's house, in the Lord's house, y luego regresar a esta tierra, and then returning to this world, donde la palabra nos dice que él hará cielo nuevo y tierra nueva, where the Bible tells us that He's going to make heaven and earth anew, y donde estaremos con él por toda una eternidad. and where we will be with Him for all eternity. Digo eso porque la gente piensa que estaremos en el cielo por una eternidad y Dios va a destruir la tierra. No. I say that because there are people who believe that that we will be in heaven for all eternity and God will destroy the earth. No, regresamos aquí a la tierra, No, we will return here on earth, donde él hará todo nuevo, where He will make everything anew. y esa será la eterna primavera. And that will be the eternal winter, or that will be the eternal spring. Sabes que el mes que viene vamos a estar hablando de algo que yo creo que a los jóvenes les gusta. You know what? Next month we'll be talking about what I think young people like: Actos de bondad, acts of faith, of kindness. of kindness. Sorry, my Spanish is Actos de bondad. acts of kindness. But that was supposed to be English. Acts of kindness. Oh, actos de bondad. Yeah, actos de bondad. Va a estar interesante It'll be interesting porque escuchamos mucha gente, oh sí, actos de bondad, because we see a lot of people. Oh yeah, acts of kindness, pero a través del lente de Cristo. but through the lens of Christ. Así que vamos a explorar esto en la palabra. And so we will explore this in the Word. Cómo se ve How it sees, o cómo se ven los actos de bondad how these acts of kindness are seen a través del lente bíblico. through the biblical lens. Así que conéctate con nosotros todos los lunes a las 6 horas del centro. So connect with us every Monday at 6 p.m. Central Time. Y sabes que me estoy preocupando ya. And you know what, Jen, I'm getting a little worried. Sí, porque está llegando la hora en que Boys Night In va a ser Boy Night In, voy a estar yo solo. We're reaching that time where where boys' night is gonna turn to boy night in, Después vamos a tener que tener una reunión. and we're gonna have to have a reunion. Voy a estar yo contigo, con Jan y con los hijos de ustedes. Then it'll be me, you, and your children. Si es que Jesucristo no ha regresado antes. If Christ has not come home. Bien, mañana tenemos ayuno y oración. So tomorrow we have prayer and fasting. El viernes tenemos discipulado a las 7 horas del centro Friday we have discipleship at 7 p.m. Central Time a través de Zoom. over Zoom. Así que conéctate con nosotros, avísanos, te enviamos el enlace. So connect with us. Kind of talk. Shoot us a message and we'll give you the link. De 11 a 12 oramos From 11 at midnight we pray, y el domingo a las 10:30 de la mañana. and Sunday at 10:30 Central Time, Servicio de oración presencial. presential service at 10:30 In person. in person. Can I not say presential? Y estaremos en el 10922 And we'll be on 1022. 10922 How did I forget the 9? 10922. Parallel Parkway, Parallel Parkway, Kansas City, Kansas Kansas City, Kansas. 66109. 66109. Ahí es donde estaremos a las 10:30 That is where we will be at 10:30. y a las 11 estaremos transmitiendo por el Facebook Live. And at 11, around 11, we will be transmitting over Facebook Live. Y este sábado es el Congreso de Mujeres. And this Friday is the Saturday. This Saturday. This Saturday is the Women's Congress. It's like one or two. It's like one or two I'm missing. Sí, pastora te está mirando. I know. I know. Todavía hay cupo, así que damas, si estás escuchando, apúntate si no lo has hecho todavía. There's still space, so women, if you've still not joined, then register. Así que Dios les bendiga So God bless you. y que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. May His peace be over you.